السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في امتحان جديد للسنة الثانية إعدادي. برودكسيون إكريت. السؤال رقم 1. Trouver les noms des composantes de la une ci-dessous. Donc هنا les composantes هما les éléments اللي كيكونوا la première page d'un journal. هنا كما كتشاهدوا c'est l'oreille. Oreille. Donc هنا c'est le bandeau, la manchette, la tribune, sous tribune. وهنا كما كتشاهدوا الصفحات كذلك العناوين اللي نقد نسميوه يكون فيه لو سومير. بالنسبة لهنا سي لو فونتر، يكون فيه ارتيكل ولا إليستراسيون. وهنا سي لو شوفال، وفي الأخير سي لو بيي دو باج و لو ريد-شوسي. ننتقل للسؤال الثاني. complétez le texte par les mots de la liste suivante. يعني غادي نتمو هاد الفراغات بالكلمة المناسبة. Le se situe au-dessus de la. دونك هنا شكون اللي كيكون في الفوق؟ يعني سي لو بوندو. se situe au-dessus de la manchette. دونك كنتبعو غير لي زارتيكل اللي معرفناش، كنتبعو لي زارتيكل. هذا ماسكولان بوندو، وهنا فيمينان سي لا مانشيت. qui est un gros titre. واحد لو تيتر اللي هو كبير écrit en caractère gras، يعني بحروف بارزة. en caractère gras très lisible، مقروءة على une d'un journal، في الصفحة الأولى ديال الجريدة. en haut de chaque page du journal on peut lire les titres des articles. donc هنا les titres des rubriques. donc هنا les titres des rubriques. chaque article est précédé مسبوق، كل مقالة مسبوقة بعنوان. chaque article est précédé d'un titre qui est lui-même surmonté d'un surtitre. هاد العنوان كيكون فوق منه surmonté d'un surtitre، واحد لو تيتر اللي هو فوق منه، ou suivi d'un sous-titre، ولا كيكون مسبوق ولا متبوع بواحد لو سو-تيتر اللي كيكون واحد التيتر اللي هو تحت منه. constituant، هادو كلهم هاد العناوين كيتسموا العنونة، مجموعة من العناوين. سي لا تيتراي، c'est la titraille. Certains articles sont séparés en plusieurs paragraphes comportant certains بعض المقالات sont séparés، يعني كتكون بينها واحد الاسباس، يعني مفرقة en plusieurs paragraphes comportant les intertitres، يعني بين العناوين يكون واحد العنوان ما بين الفقرات. lorsqu'un article est court on dit que c'est un entrefilé. إلا كان قصير بزاف هاد المقالة كتسمى un entrefilé.
Le nom du journaliste qui a écrit l'article constitue, donc ici c'est la signature. اسم ديال الصحفي كتسمى la signature. ننتقل للسؤال الثالث. Associer les différentes rubriques des journaux avec les gros titres ci-dessous selon la thématique comme dans l'exemple. يعني غادي نرافقوا كل عنوان بلا روبريك اللي كينتمي لها على حسب لو تيم ولا على حسب لو سوجي الموضوع اللي كتطرق ليه. دونك هنا guerre en Syrie. Qui sont les responsables de la tragédie؟ من هم المسؤولون عن هذه التراجيديا في الحرب السورية؟ دونك هنا في دوليات أو أخبار دولية انترناسيونال. عندنا هنا العنوان هنا الثاني le Parlement marocain rejette le projet de budget 2018 يعني كيرفض القانون المالية 2018. هنا كنهضروا على لا بوليتيك السياسة كل ما يتعلق بالبرلمان الميزانيات فهو يدخل في إطار السياسة. هنا من بعد ما درنا لا بوليتيك دونك لو ليفر كي لافونير الكتاب أيات آفاق وأي مستقبل. دونك هنا كنهضروا على لا ليكتور pardon c'est la culture ثقافة. دونك هنا كنهضروا على ثقافة. Le Wydad Casablanca remporte la deuxième ligue des champions d'Afrique de son histoire. يعني أن الوداد كتفوز المرة الثانية بكأس إفريقيا. دونك هنا كنهضروا على لو سبور الرياضة. دونك هنا سبور. Un incendie ravage 120 hectares de forêt près de Tanger. يعني واحد الحريق يلتهم أزيد من 120 هكتار من الغابات في بمحاذاة طنجة. هنا كنهضروا على في ديفير. Un déficit commercial de 76,20 milliards de dirhams à fin septembre. هنا كان عجز تجاري في الميزان التجاري. دونك كنهضروا هنا على l'économie, الاقتصاد. Ouverture officielle de la 11e édition du Festival international du safran de Tel Aviv. دونك هنا كنهضروا على festivité مهرجانات. Projection de dernier film de la compétition officielle à Marrakech, Keeper de Guillaume Sénez sur les problèmes de l'adolescence. Donc هنا كنهضروا على السينما. ويستيقظوا فالكرة الأرضية في خطر. Gardons notre terre propre يعني نحافظ على الأرض نظيفة. Et arrêtons de la polluer. Gardons notre terre propre نحافظ على أرضنا نظيفة. Et arrêtons de la polluer يعني ولنتوقف من تلويثها. هذا هو واحد الشعار المناسب لهذا الرسم.